Assalamualaikum everyone. My name is Sobia Kamal, वाइस प्रिंसिपल रेहान स्कूल लोअर कैंपस। आज हमारे साथ मौजूद हैं टीचर ट्रेनिंग के स्टूडेंट हुज़ैफ़ा हैं। हुज़ैफ़ा अपना तारुफ करवाइए हमें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम मेरा नाम मोहम्मद हुज़ैफ़ा है, बिजनेस वाला। मैं टीचर ट्रेनिंग में इधर स्कूल और कैंपस में ज्वाइन किया। मैंने न्यू ज्वाइन किया इधर 1 मंथ से। हुज़ैफ़ा, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में किसने बताया, किसने गाइड किया? आपको यहाँ आने का ख्याल कैसे आया? मुझे यहाँ आने का गाइड मेरे एक सर थे, उन्होंने किया तो उन्होंने बताया था कि उधर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते बताते हैं, काम सिखाते हैं। तो मुझे उधर से शौक उठा था तो इसलिए मैं इधर आया था। आपको जो है वो एआई सीखने का शौक था या सिर्फ टीचर के कहने पर आप इधर आ गए? नहीं, मुझे एआई सीखने का भी शौक था, खुद अपना शौक था इसलिए मैं इधर आया। अच्छा ज़ैफ़ा, कुछ अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आप कितने बहन भाई हैं? आपका ताल्लुक किस इलाके से है? और आप जो है वो लाहौर में किस पर्पज़ से शिफ्ट हुए? जी, मेरे टोटल हम भाई बहन 7 है। सी 5 मेरी सिस्टर्स हैं, 2 भाई हैं हम। मैं अब्बुजाबाद में रहता था, इधर मैं लाहौर अपने ताया अब्बू के पास अब रहता हूँ। तो इधर ही मैं उनके पास अब रहता हूँ, उधर से इधर लाहौर कैंपस में आता हूँ। पीछे जो हमारा बैकग्राउंड है वो मेरा अब्बा से ताल्लुक़ है, पैदाइशी से। ठीक है, ये बताएँ आपको लाहौर कैसा लगा फिर? अच्छा लगा, इधर आके खुशी हुई है मुझे। पहले भी इधर 1-2 बार आया, ज़्यादातर नहीं आया। तो अब मुसलसल मुझे 1 मंथ हो गया इधर। अच्छा ज़फ़ा, ये बताएँ कि लाहौर और एबटाबाद के लोगों में मतलब रस्म रिवाज, रहना सहना, उठने बैठने क्या फ़र्क महसूस करते हैं? आपके क्या फ़र्क है माहौल में? लाहौर में ज़्यादातर फ़र्क वैसे ये है कि यहाँ पे लोग उठते हैं अपने मतलब से, काम से जाते हैं। इधर ज़्यादा मतलब लोग जैसे वो कहते हैं ना कि वो फीलिंग नहीं है कि लोग इधर वेले मतलब बैठते हैं, वेले फ़िज़ूल बातें करने के लिए इधर जाएँ उधर जाएँ, वो बात इधर लाहौर में नहीं है। लाहौर की ज़िंदगी आम सादगी जैसी है। अच्छा, और लाहौर और एबटाबाद के मौसम में क्या फ़र्क है? यहाँ का मौसम फ़िलहाल तो बहुत ख़राब है, 2-3 दिन से बारिश लगातार चल रही है। नॉर्मल मौसम वहाँ और यहाँ में क्या फ़र्क है? एक जैसा ही होता है या इधर ज़्यादा गर्मी फ़ील हुई आपको आके? जी, इधर वैसे तो लाहौर में ज़्यादा गर्मी, उधर खुला मतलब मौसम रहता था, ठीक था। इधर उस माहौल से ज़्यादा इधर ज़्यादा गर्मी है। अच्छा, आप हमें अपनी तालीमी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएँ कि आपने कहाँ तक पढ़ा है? मैंने 9th तक की है, वो भी मैंने 3 साल पहले छोड़ दी थी। आपको शौक नहीं था आगे पढ़ने का या वैसे हालात में इजाज़त नहीं दी? शौक भी था पढ़ने का, हालात भी इजाज़त दे रहे थे, पर वैसे ही छोड़ दिया था, मतलब बाबा ने छुड़ा दिया था। सही है। अच्छा, अब अगर आपको दोबारा जो है वो पढ़ने का मौका मिले तो क्या पढ़ना पसंद करेंगे? जी, मैंने आगे स्टार्ट करना भी है, पढ़ने का मौका भी मिला मैं पढ़ूँगा भी। ठीक है, अगर आपको शौक है तो आप अपनी स्टडी साथ-साथ भी जारी रख सकते हैं। ये कोर्स भी साथ-साथ सीखते रहें और स्टडी भी साथ-साथ जारी रखते रहें। हुज़ैफ़ा, मेरी बात सुनिए, अगर आप अपने आप को 3 अल्फ़ाज़ में बयान करें, तो क्या 3 अल्फ़ाज़ क्या होंगे? जुमले नहीं, सिर्फ़ लफ्ज़ों में बयान करना है। मसलन किस अंदाज में? मसलन फ़िज़ूल खर्च, खुश इख़लाक़,
अच्छी ज़बान है, हुस्न सलूक है, इस तरह बस अल्फाज में बयान करते हैं। 3 अल्फाज बताएँ अपने जिसमें आपकी कोई खूबी या ख़ामी हो। मुझ में खामियाँ ज़्यादा हैं और कुछ वैसे तो मेरा अखलाक भी अच्छा नहीं समझ लें, ज़्यादा अखलाक अच्छा नहीं, किसी के सामने तो अच्छा वैसे पीछे नहीं। और मेरा बदसलूकी वो तो कम ही है, बदसलूकी तो नहीं है, वैसे बाकी सब ठीक है, इखलाक अच्छा है। आप मुनाफ़िक नहीं हैं, आप कह सकते हैं कि मुनाफ़िक नहीं, ठीक है? तो अच्छी बात है। जी, आप ये बताएँ आपको आपके मिलने-जुलने वाले दोस्त अहबाब सबसे ज़्यादा किस बात पर या किस वजह पर याद रखते हैं? ये तो आपकी बात नहीं समझ नहीं आई आपकी बात की, क्या कहा आपने? मैं आपसे ये सवाल कर रही हूँ कि आपसे जो मिलने-जुलने वाले हैं, दोस्त अहबाब या फैमिली वाले, आपको कौन-सी एक बात की वजह से आपको याद रखते हैं? ये तो उन्हें पता हो किस बात से याद रखते हैं, ज़्यादा तो मुझे पता नहीं कोई रखता भी याद कि नहीं, उम्मीद तो नहीं है वैसे कोई याद रखे। पहली मुलाकात में लोग आपके बारे में कौन-सा गलत तासुर बना लेते हैं? मतलब आप समझते हो कि मैं ऐसा नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं। ज़्यादातर लोग मेरे बारे में कुछ लोग ऐसे हैं मेरी ज़िंदगी में जो ज़ैफ़ा आवाज़ आनी बंद हो गई है। मैंने कहा मेरे से कुछ लोग हैं मेरी ज़िंदगी में ऐसे जो मेरे कुछ एक काम की वजह से मुझसे ना नाराज़ हैं, वो मेरे बारे उनका उनका मुझे कोई ये मेरे बारे में कुछ ज़्यादा गलत सोच रहे हैं, मतलब वो मुझे कुछ ज़्यादा बुरा समझते हैं। सही। अच्छा लोगों की सोच आपके दिमाग या काम पे भी असरअंदाज़ होती है? मतलब कोई आपके बारे में गलत सोच रहा है, उससे आपका काम या लाइफ़ मुतासिर होती है या आप कहते हैं छोड़ो, हटी पाओ मैं अपना काम करता हूँ, जो कुछ सोचता है सोचने दो उसे। ना मेरे कोई बात मेरे बारे में कुछ सोचे, मुझे उसके देखने से अंदाज़ा हो जाता है कि ये मेरे बारे में इस वक़्त क्या सोच रहा होगा। वैसे तो मैं किसी के किसी बात का कभी छोड़ता नहीं हूँ, कोई भी बात हो, आज से 10 साल पुरानी भी याद रखता हूँ, मुझे वो भूलती नहीं। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको 10 साल पुरानी बातें भी याद रहती हैं। चलिए फिर आप हमें अपने बचपन में से कोई ऐसा वाक़या बताएँ जो आपको आज तक याद है? जिस पर आपको कोई शरारत पर मार पड़ी हो या कोई आपने शरारत की हो, हँसी आती हो या वैसे ही दोस्तों के साथ मिलके कोई एन्जॉय किया हुआ वाक़या? आज से मिस बहुत अरसा पहले की बात है, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था कहीं, घूमने फिरने गए थे हम। उधर हम जा रहे थे तो रास्ते में एक ना एक्सीडेंट हुआ था। तो मेरे साथ वाले दोस्त जो थे वो एक्सीडेंट देख के बहुत खुश हो रहे थे, मतलब वो कि ये देखो ये ऐसे बाइक चला रहे थे, ये गिर गए। तो हम जब वापस आ रहे थे ना, तो हमारा भी खुदा न खास्ता बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, बहुत चोटें लगी थी हमें सबको। तो जब हम जा रहे थे ना तो एक दोस्त के बीच में मतलब डेथ हो गई थी। उस बात से मुझे वो बात नहीं कभी भूली, वो मुझे हर बार याद आती है। इसीलिए तो कहते हैं किसी की तकलीफ़ पे नहीं हँसना चाहिए। जो है वो तकलीफ़ पे हँसना जो है वो हमें अपनी मुसीबत को हम दावत दे देते हैं इस तरह से। अच्छा अगर आपकी ज़िंदगी पे कोई फ़िल्म बने तो उसका टाइटल क्या होगा? वो ज़्यादा तो नहीं, मेरी ज़िंदगी में इतने भी हादसे नहीं हुए, पर यादगार तो बहुत है। किसी को सुनाए तो मेरी भी अगर फ़िल्म बने तो इसका नाम एक बदमाश लड़का लगा लो, जहाँ कोई ऐसा है खौफनाक ज़िंदगी। मतलब आपको बदमाशी या मार कुटाई ज़्यादा पसंद है? जी, जी।
ऐसे ही अच्छा, समझ लें मार कुटाई ज़्यादा की है। ऐसी कोई हरकत जिस पर आपको आज भी हँसी आती हो? ऐसी तो कोई हरकत नहीं जिस पर मुझे आज भी हंसी आती है, दुख ही है। अच्छा, एक दिन के लिए अगर आप जो है वो सबको नज़र आना बंद हो जाएँ, इनविज़िबल हो जाएँ, तो आप उस दिन क्या करेंगे? सारा दिन क्या काम करेंगे? वो सारा दिन मैं एक मस्जिद में बैठूंगा एक फकीर की तरह, और खुदा से अपने और अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों के सारे गुनाह माफ मांगने की इच्छा करूंगा। तो ये तो काम आप विज़िबल होते हुए भी कर सकते हैं, आपको कौन मना करता है मस्जिद में जाने से या बैठ के खुदा से कुछ माँगने से? आप किसी टाइम भी माँग सकते हैं। आम रूटीन में जो मर्जी कर लें किसी से भी ये नहीं होगा। ये वही कर सकता है जो दुनिया से अलग हो। हर किसी के बस की बात ये नहीं होती। हाँ, लेकिन अल्लाह से माँगने के लिए तो किसी जगह की शर्त नहीं है ना, जिस टाइम ज़रूरत है, उस टाइम बंदा वहीं बैठे-बैठे दुआ माँग ले और वो देता भी है, नवाज़ता भी है, उसने तो कोई जगह की शर्त नहीं रखी कि इस जगह बैठ के माँगोगे तो दुआ कबूल होगी, इस टाइम माँगोगे तो दुआ कबूल होगी। वो उसको जब भी दिल से पुकारो, जिस जगह पे बैठ के पुकारो, वो सिर्फ़ सुनता है पुकार सुनने वाले की। ऐसा ही है ना? मानता हूँ ये नहीं कि मैं नहीं मांगता, मांगता भी हूँ। ये भी सच है कि खुदा ने कहा है कि मुझसे जब तुम्हें ज़रूरत हो मांगो। मांगता भी हूँ, सबके लिए मांगता हूँ। बहरहाल एक दिन ऐसा मिले कि मैं किसी दरबार पे बैठ के खुदा से विनती करूँ। अच्छा, अगर आपके दोस्त जो है वो आपके साथ बैठे हों, तो आपका क्या ख़्याल है वो आपकी कौन-सी पोल जो है वो खोलेंगे? कोई भी नहीं, उम्मीद तो नहीं है। एक दोस्त ऐसा था जिसने एक ऐसी बात थी किसी को नहीं थी बतानी, उसने बता दी थी। उसका बहुत पछतावा है मुझे बस। अच्छा, अगर आपके मोबाइल की सर्च हिस्ट्री सब देख लें, तो आपको कितनी टेंशन होगी? हर चीज़ से कोई भी देख ले मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं ठीक है, और अगर आपको 1 हफ्ता बगैर इंटरनेट के गुज़ारना पड़े, तो आप क्या करेंगे? है। गुजार लूँगा, बगैर नेटवर्क के भी गुजार लूँगा। बस ये है उस वक़्त मेरे पास कोई नहीं। अगर आप अकेले हों बिल्कुल। जी, जी। ठीक है, अच्छा क्या कभी किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में भी उल्टा सीन हुआ आपके साथ? जी हुआ। मुझे एक में इंटरेस्ट था, बहरहाल वो छोड़ गया था। तो ये बताएँ कि ऐसा तालीमी दौर में कोई ऐसा मज़मून जिससे आपकी दोस्ती कभी ना हुई हो? नहीं, वैसे तो मेरे बहुत दोस्त हैं, हर रंग के दोस्त हैं। ऐसा तो कोई नहीं जिससे मेरी दोस्ती ना हुई हो। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो कभी ऐसा भी हुआ कि क्लास ड्रॉप की हो, कभी क्लास के टाइम में या स्कूल से भाग गए हो कभी? नहीं, ये बात नहीं कभी हुई कि मैं कभी स्कूल से भागा हूँ। स्कूल से कभी नहीं भागा। या कभी कोई इन क्लास। अच्छा, ये बताइए इम्तिहान से 1 रात पहले आपकी क्या हालत होती थी? आज तक तो जो से मैंने इम्तिहान दिए हैं, अल्लाह ने करम से हालत भी ठीक रहती थी, मैंने कभी टेंशन नहीं थी ली। तो अब भी मैं कभी नहीं टेंशन लेता ज़्यादा। बार टेंशन किसी खास वजह से हो, ज़्यादा कोई खास उसी की लेता हूँ। मैं तो टेंशन ज़्यादातर नहीं लेता हूँ। सही। और इम्तिहान में नंबर कैसे आते थे? इंशाअल्लाह मैंने जो से इम्तिहान दिए हैं स्कूल में भी अभी भी पूछ लें तो मेरा नाम ही आता होगा। इंशाअल्लाह फर्स्ट आता था पूरे स्कूल में। पर ज़िंदगी के साथ साथ बदल गए हूँ अब। अच्छा, ये बताएँ कि अगर आप खुद टीचर होते, तो आप बच्चों को क्या सिखाते डिफरेंट, जो उनके काम आता आने वाली लाइफ में?
ایسا میرے انداز سے میں اگر ٹیچر ہوتا تو بچوں کو یہ سکھاتا ہوں، کبھی بھی زندگی میں دوست بنانا ہو نا تو کچھ ایسا بناؤ جو آپ کے ٹائم میں ایک ٹائم میں وقت میں کام آئے، ایسے دوست نہ بناؤ جو کام نہ آئے۔ اور ساتھ میں یہ جو کئی بچے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ دوستی نہیں ٹھیک ہے، یہ ہے وہ نہیں اچھی بات ہے۔ دوستی ماننا کہ نہیں کئی وہ ٹھیک ہوتے، بہرحال دوست سے کہیں بنانے پڑتے ہیں۔ دھکے کھاؤ، اگر آپ زندگی میں دھکے نہیں کھاؤ گے، آپ زندگی کو نہیں سمجھو گے تو آپ کو زندگی کا معنی نہیں پتہ چلے گا۔ دوست بنانے چاہیے، اچھے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اچھے دوست کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ کون سا دوست آپ کو اچھی طرف لے کے جا رہا ہے اور کون سا غلط طرف لے کر جا رہا ہے، یہ والی صلاحیت بھی انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ اچھا، آپ کو اپنے کسی استاد کی نصیحت ایسی جو آج تک یاد ہو؟ میرے ایک استادہ کرام تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ ابھی زندہ بھی ہیں، اللہ ان کو کامیابی بھی دے۔ انہوں نے ایک نصیحت کی تھی کہ بچے کبھی زندگی میں نا کسی کے پیچھے مت چلنا، خود جو من کرے وہ کرنا۔ کبھی کسی کی سوچ کی کوئی اگر تم چلو گے نا اس میں تم کامیاب نہیں ہوگے۔ اور پھر اس میری چیز پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ جی میں اس چیز پہ عمل بھی کرتا ہوں، اور میری زندگی کا بھی یہ تجربہ ہے، میں نے کیا تھا کسی کے بات پر عمل، بہرحال وہ مجھے اس میں دھوکہ ہی ملا تھا۔ اچھا، ایسا کوئی کام جو آپ پہلے مشکل سمجھتے ہوں لیکن اب آپ کو آسان لگتا ہے؟ جی میں جب سے ادھر آیا ہوں یہاں اسکول میں، مجھے یہاں پہ ٹاسک بہت مشکل لگتے تھے، لیکن اب مجھے بہت آسان لگتے ہیں، میں ایزیلی کر لیتا ہوں۔ اچھا، اگر آپ کو اپنے پاس سے مجھے ایک مشورہ دینا پڑا تو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ویسے تو آپ کی عمر مجھ سے زیادہ ہے، مجھ سے زیادہ تو مشورے آپ کے پاس ہوں گے، تو میرے لیے تو آپ کے لیے کوئی مشورہ نہیں ہوگا، آپ کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہے۔ نہیں، مشوروں کی ضرورت سب کو پڑتی ہے، مطلب آپ جو ہے یہاں پر ورک کرنے کے حوالے سے یا یوں سمجھو کہ ٹیچر بچوں کو ڈیل کرنے کے حوالے سے آپ کیا مشورہ دینا چاہو گے مجھے؟ جی ویسے تو میں آپ کو یہ اتنا صرف بتا سکتا ہوں کہ میں کبھی بھی زندگی میں کسی پر اتنا بھی بھروسہ مت کیجیے گا کہ وہ آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے۔ مطلب آپ اگر کسی پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس پر ایک بات کا یقین ہے کہ یہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی نہ کبھی آپ سے کہیں نہ کہیں جھوٹ بول جاتا ہے، اور وہ آپ کو ایسا جھوٹ بولتا ہے کہ آپ اسے دوبارہ سہ نہیں سکتے۔ بہت اچھا مشورہ ہے، اور آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ میں زندگی میں کسی پر بھی ٹرسٹ نہیں کرتی، بس ایک اللہ پر، اور اس کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں ہے۔ اچھا، کام کرتے ہوئے کوئی ایسا لمحہ جس میں آپ کو لگا ہو کہ یہ سب کام بہت آسان ہے، آپ اسے بہت جلدی اور بہت تیزی سے سیکھ جاؤ گے؟ ویسے آپ کی کام کی جو اسپیڈ ہے وہ ماشاء اللہ بہت اچھی ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ جو بہت تیزی سے سیکھ سکتے ہو اور بہت تیزی سے کر سکتے ہو، لیکن آپ اپنی فیلنگ بتائیں کہ آپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ اس میرے بابا کہا کرتے تھے کہ زندگی میں کبھی کوئی کام سیکھنا ہو نا، وہ کسی کو دیکھ کر خود کر کے سیکھو۔ اگر تم یہ کہو کہ یہ دیکھ کر کہ یہ میں کر لوں گا، وہ نہیں ہوگا جی اب تک تم خود اسے نہ کرو۔ تو یہی بات ہے کہ میں کوئی بھی کام ہو وہ خود کرتا ہوں، کسی کو دیکھ کر زیادہ تر نہیں سیکھتا، تو اس لیے مجھے نا جو بھی کام ہو وہ میں جلدی سیکھ جاتا ہوں۔ اچھا، آپ کی جو ہے وہ سب سے بڑی طاقت کیا ہے؟ میری ویسے تو سب سے بڑی طاقت میرے فادر تھے، میرے فادر میرے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں۔ اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ ہوں، اور میں ان کی وجہ سے آج یہاں پہ
اور آپ کا سب سے ویک پوائنٹ کیا ہے؟ میرا سب سے ویک پوائنٹ یہ ہے کہ مجھے کوئی بھی انسان آرام سے آ کر بہلا سکتے ہیں، دل کا مطلب صاف ہے۔ آنے والے 5 سالوں میں آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ آنے والے 5 سالوں میں انشاءاللہ اپنے آپ کو ایک بزنس مین کے روپ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کو اپنی لائف جو ہے وہ دوبارہ سے شروع کرنے کا موقع ملے تو آپ اپنی لائف میں کیا چینج لائیں گے؟ میں اپنی لائف میں یہ چینج لاؤں گا کہ میں دوبارہ کسی کے ساتھ بد اخلاقی یا کوئی دوست نہ بناؤں۔ اچھا، کامیابی جو ہے وہ آپ کے نزدیک کیا ہے؟ جیسا آپ کے سمجھ نہیں کیا کہا آپ نے؟ آپ کے نزدیک کامیابی کی تعریف کیا ہے؟ میرے نزدیک کامیابی کی تعریف تو یہی ہے کہ کامیابی انسان کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ ابھی بھی میرے ساتھ ہے، بہرحال انسان اسے دور کرتا ہے۔ جیسے جیسے آپ کوئی غلط قدم اٹھاتے ہیں آپ کی کامیابی آپ سے دور چلی جاتی ہے۔ کبھی بھی انسان کی کامیابی اس سے دور نہیں، وہ خود کرتا ہے، نہیں تو شروع سے ہی اس کی کامیابی اس کے پاس رہتی ہے۔ تو یہ بتاؤ، لائف میں آپ نے کس سے سبق سیکھا؟ کتاب سے سیکھا یا ٹھوکر کھا کر تجربے سے سیکھا؟ لائف میں زیادہ تر تو میں نے جو سبق ہے وہ ٹھوکریں کھا کر ہی سیکھا ہے۔ آپ جو ہے اپنی زندگی میں کیا چاہتے ہیں؟ دولت، منی یا عزت شہرت سے؟ میں اپنی زندگی میں دولت کو زیادہ ترجیح اتنی نہیں دیتا، صرف عزت اور شہرت۔ اچھا، اے آئی کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ اب تک کیا سیکھا؟ 1 مہینہ ہو گیا آپ کو اس کے ساتھ اٹیچمنٹ کیے ہوئے، کیا آپ کی فیلنگ ہے؟ اے آئی سے میں نے مطلب یہاں سے چیٹ جی پی ٹی سے پوسٹ کرنا، مطلب یہاں سانگ بنانا اور بھی بہت کچھ سیکھا ہے یہاں پہ۔ مطلب اے آئی سے کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں، کوئی بھی مطلب کسی بھی چیز کی مجھے سمجھ نہ آئے وہ پوچھ سکتا ہوں۔ انٹرویو کرنا، آن لائن باتیں کرنا، سب ادھر سے آ کر سیکھا۔ پہلے تو میں آپ کو آپ کی لائف میں سب سے بڑا سبق کیا ملا؟ میری لائف میں سب سے بڑا سبق یہ ملا تھا کہ جو مرضی کر لو کبھی کسی کا یقین نہ کرو۔ میں نے کسی کا یقین کیا تھا تو اس کا وسیلہ مجھے بہت برا ملا تھا۔ ایسی کوئی بات جو لوگ آپ کے بارے میں نہیں جانتے؟ ایک ایسی بات ہے جو میرے گھر والے سے لے کر میرے پورے گاؤں میں میرے بارے میں شاید نہ جانتا ہو، جہاں کوئی بھی نہیں میرے بارے میں جانتا۔ ایک ہے ایسی بات۔ اچھا، آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے فیوچر کے حوالے سے، کہ جو ہے انہیں کیا کرنا چاہیے لائف میں؟ میں تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ آج کل کے نوجوانوں کو جو بھی ہے سب چھوڑ کے اپنا جو کرنا ہے خود کا بزنس اسٹارٹ کرے۔ نوکری سے اچھا کوئی ہنر سیکھے، ہنر کے ذریعے اپنا کامیاب ہوں۔ یہ جو لڑائیوں کے پیچھے دوستوں کے پیچھے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں، میں نے سب ٹھوکریں کھائی ہیں، مجھے سب کا پتا ہے کیا بنتا کیا نہیں۔ اس لیے میں تو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ سب نے اپنا ایک الگ سے بزنس اسٹارٹ کریں، کامیابی کی طرف چلیں۔ جو نہیں پڑھتے ان کو پڑھنا چاہیے۔ اپنے والدین کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اپنے والدین کہ میں یہ پیغام دینا ہے کہ انہوں نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ انہوں نے میرے لیے
بہت کچھ میرے لیے کیا انہوں نے مجھے ایک مقام پر دیکھنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے ایک مقام پر بھی اتروں گا۔ اچھا، کیمرہ بند ہونے سے پہلے آخری جملہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے کیا سمجھ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا کیمرہ بند ہونے سے پہلے آخری جملہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی کہنا چاہوں گا اللہ حافظ، اور کبھی بھی زندگی میں کسی پر بھی اور خود پر بھی بھروسہ نہ کرنا۔ ٹھیک ہے حذیفہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اوکے، حافظ، پاکستان اللہ زندہ حافظ۔ باد۔